Hello, everyone. Hola a todos, ¿cómo están? I'm so thankful that we can talk about the Gospel of Matthew together. Estoy muy agradecido de que podamos hablar sobre el Evangelio de Mateo. In the Bible, we see that God spoke many words to us. En la Biblia vemos que Dios ha dicho muchas In palabras. Genesis, God spoke about the earth like En el this. libro de Génesis, Dios dijo hacia la tierra. The earth was without form and void and covered in deep La darkness. tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas profundas. But then God spoke the word saying, "Let there be light." Y dijo Dios, sea la luz. Then all the darkness that covered the earth was driven Y la away. oscuridad que cubría la tierra se desvaneció. And the formlessness and the emptiness was now El gone. desorden y el vacío también se Then disiparon. God spoke the word again. Y Dios volvió a hablarle a la tierra. Let the earth bring forth seed-bearing plants and fruit-bearing trees. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé After he fruto. spoke, the earth truly began to produce flowers and fruit-bearing trees. Después de esa palabra, la tierra empezó a dar flores y árboles frutales. No matter how hard the earth tried, it couldn't change. But once God's word came upon it, it began to change, bringing forth fruits and Aunque la tierra flowers. no podía cambiar por sí misma, cuando la palabra de Dios vino, empezó a transformarse y dar flores y frutos. God didn't just speak to the earth, he also spoke many words to us as Dios no well. solo habló a la tierra, sino también nos ha hablado a nosotros muchas God veces. spoke to us, mankind. Dios habló a las personas, Especially in the parable of the prodigal son in Luke chapter 15. especialmente en la historia del hijo pródigo en Lucas 15. The prodigal son lived among pigs, but returned to his El father's hijo house. pródigo vivía entre cerdos y regresó a la casa del padre. In reality, the prodigal son couldn't satisfy his hunger no matter how hard he tried, no matter how much he wanted to be clean or be at peace. It was impossible. En realidad, aunque el hijo pródigo quería comer hasta saciarse o vivir limpio en paz, le era But the completamente prodigal imposible. son returns home and meets his Pero el father. hijo volvió a casa y se encontró con el And padre. he says, "Father, I have sinned against heaven and against you. Y le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y I am contra no more ti. worthy to be called thy son," he says. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Then father began to speak from his lips. Pero la palabra comenzó a salir de la boca del Bring padre. forth the best robe and put it on Sacad him. el mejor vestido y Put a ring on vestidle. his hand Poned un anillo en su and mano put shoes on his feet. y calzado en sus pies. Bring the fatted calf and kill it. Traed el becerro gordo y Let us matadlo. eat and be Y merry. comamos y hagamos fiesta. As those words proceeded from the father's mouth, A medida de que salían palabras de la boca del even padre, though the son wanted to be clean so bad, it had been aunque el impossible. hijo deseaba vivir limpio, eso era imposible. And though he had longed to be full, it was nearly impossible. Aunque anhelaba estar satisfecho, también le era casi But when his father imposible. spoke and the word was given from the father's lips, the son was completely Con la palabra transformed. del padre, sin saber cómo, el hijo cambió Everyone, completamente. how the spiritual life begins. ¿Saben cómo empieza la vida de fe? Most people don't know the world of spiritual life very well. La mayoría de gente no comprende bien el mundo They de la just think fe. if they pray hard, try hard, live according to the law, then that their lives will change. Piensan que si oran mucho, se esfuerzan en esas cosas y guardan la ley, su vida va a cambiar. But from Genesis to Revelation, the Bible never showed anyone changing through their own efforts or labor. Pero en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ni una sola historia en la que el esfuerzo humano haya producido un cambio But verdadero. everyone, all the change that happened to people in the Bible, it happened when they accepted the word of God into their Sin embargo, hearts. todos los cambios en la Biblia sucedieron cuando el ser humano aceptó la palabra de Dios. God created the heaven and the earth. Dios creó los cielos y la He tierra, also created mankind. creó al ser humano. And when God made man, God made the heart. Y al hacer al ser humano, Dios creó su corazón. We don't know exactly how or from what God made the No heart, sabemos exactamente con qué materiales o cómo lo hizo, but God made the heart of man so that when the word of God enters into it, the whole person is changed and he begins to live a whole new life. pero el corazón del ser humano fue creado para cambiar completamente y vivir una vida nueva cuando entra en él la palabra de People Dios. try hard themselves to change, but it's all in vain. Por eso, aunque la gente se esfuerza por cambiar, todo es en vano. The Bible says that people only change when they accept the word of God. That's when they change. En la Biblia, las personas solo cambian cuando aceptan la palabra de That was Dios. the case at the wedding at the Cana of Galilee in the book of John when the water was changed into En wine. las bodas de Canaán, el agua se convirtió de esa manera
en vino. Also in John chapter 4, the Samaritan woman simply accepted the words of Jesus and she automatically En el changed. capítulo 4, la mujer samaritana cambió simplemente al aceptar las palabras de In John chapter Jesús. 5, the man who had the infirmity for 38 years heard the words of Jesus and immediately En changed. Juan 5, el enfermo de 38 años fue transformado cuando aceptó la palabra de Jesús tal cual And como today era. we begin our journey through the Gospel of Matthew. Hoy comenzamos a hablar del Evangelio de Mateo. God wanted to bring the word close to us. Therefore, he put the human body on top of the word and came near to us. Dios, para acercarnos a su palabra, lo que hizo es puso su palabra en un cuerpo humano. In other words, God clothed the word with the human body. En otras palabras, la palabra se vistió con un cuerpo humano. That's why John says, the word became flesh and dwelt among Por us. eso dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre So nosotros. Jesus is God's word approaching and Así coming que to Jesús us. es la palabra de Dios que se acercó a It's not nosotros. Jesus' appearance that matters. La apariencia de Jesús no es lo importante. Jesus didn't draw our hearts with some kind of beauty. Jesús no vino a atraer nuestros corazones con su belleza. Jesus, who had the same shape as Jesús, us, con esa forma humana, came to deliver the word to us. That's what he came vino to do. para predicar el Evangelio. That's why, everyone, among the four Gospels, the Gospel of Matthew contains the most of Jesus' direct words and clear teachings. Por eso, entre los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo contiene más claramente las palabras de Jesús. Whenever I want to hear the voice of living Jesus, I often read the Gospel A menudo, of cuando Matthew. deseo oír la voz de Jesús, leo el Evangelio de Matthew Mateo. chapters 5, 6, and 7 contain En the los Sermon on capítulos the 5, Mount, 6 y 7 de Mateo aparece el Sermón del the Monte, parable of the sower, and many of Jesus' sermons recorded in the Gospel of Matthew most clearly than anywhere else, and it's showing to us. la parábola del sembrador y muchos otros sermones de Jesús están registrados de forma clara en More than Mateo. any other book, the Gospel of Matthew shows in detail how people changed when they accepted the words of Más que Jesus. cualquier otro libro, Mateo describe detalladamente cómo cambian las personas al As recibir I la open and palabra. read the Gospel of Matthew before you today, Hoy, al abrir y leer Mateo frente a ustedes, I am so happy and thankful to share God's word through the Gospel of Matthew. no puedo expresar cuán feliz y agradecido estoy de poder compartir la palabra de Because the Dios. Gospel of Matthew has brought a great deal of change and it has influenced my own Porque el life. Evangelio de Mateo ha traído gran influencia y cambio en mi propia I believe vida. that no matter who you are, if you listen closely to the words in the Gospel of Matthew, No importa quién seas, si escuchas atentamente el mensaje de Mateo, your hearts will be led by the words in the book of Matthew. tu corazón será atraído por el Evangelio de And when Mateo. your hearts be led by the words in the Gospel Cuando of tu corazón Matthew, comience a sentirse atraído por what kind Mateo, of people will you become? te convertirás en una persona You will be que people being led by the hand of God that lives and works in the Gospel of Matthew. es guiada por el poder vivo de Dios que obra dentro del Evangelio Have de you ever thought Mateo. about this before? ¿Alguna vez ha pensado así? When God takes you by your hand Que Dios tome mi muñeca and leads you to a place of love. Have you imagined that before? y lo lleve a un lugar lleno de amor. ¿Has When imaginado esa you're escena? living in worry, fear, and sorrow, Viviendo en preocupación, miedo y and tristeza, God comes near and says, "Hey, are you in so much pain? Dios se acerca y te dice, ¿no estás angustiado? You have so much to worry Tienes about, mucha don't you? preocupación, ¿verdad? Is the ground you're standing on supposed to be La like tierra que that? tú estás ahí es así. Come, follow me." Ven, sígueme una As vez. your heart is drawn into the words of the Gospel of Cuando su corazón Matthew, se siente atraído por el Evangelio de Mateo, you will begin to be led by the Word of God. serás guiada por la palabra de Dios. As you take step by step through the book of Matthew, Cuando empiezan a caminar paso a paso a través del Evangelio de Mateo, you'll realize that your heart is being drawn into a new place, far from the ground that you're standing sentirán que sus on. corazones están siendo guiados a un terreno diferente del que han estado ahora. Wow, the land I'm on is an ¿Qué amazing tierra tan place. maravillosa es esta? This is truly wonderful. Es verdaderamente I've never sorprendente. experienced anything like this Nunca before. antes había experimentado algo así. I really love Me it here. encanta este lugar. This is where I want to be. Quiero quedarme aquí. The world of my own thoughts that I was living in, what was that like? ¿En qué mundo estaban mis pensamientos antes de esto? Why couldn't I escape from that world earlier? ¿Por qué no podía escapar de ese mundo en el que There estaba? was sadness there, Ahí había tristeza, worries there, preocupación, fear, miedo, despair, desesperación, desires of the flesh is deseos there. carnales It's a world pulled by lust y and pasiones que me passions. arrastraban. Why couldn't I break free from that? ¿Por qué no podía liberarme de allí? The Gospel of Matthew will help us escape from that El place. Evangelio de Mateo nos sacará de ese The lugar. Gospel of Matthew will create a new life for you.
Mateo nos dará una nueva vida. There once was a man in China. Había un hombre en la antigua China. He one day ended up in prison in China because of a mistake he had made. Él fue encarcelado en China por cometer un delito. Back then in China, there were people who would hand out small portions of the Bible according to books for people to read. Antiguamente en China había quienes repartían pequeños folletos con partes de la Biblia The para que man got pudieran a small leer. booklet containing the Gospel of Matthew. Ese hombre recibió uno de los libritos pequeños del Evangelio de Mateo. In Chinese, the sound of Matthew sounds like the word for making a horse grow big. So he thought this book was about raising a horse big to get revenge. En chino, Mateo sonaba como el Evangelio para criar y hacer crecer el caballo The grandemente. pronunciation of the word Matthew in Chinese holds that kind of meaning. La pronunciación Mateo tiene ese significado en chino. And this was a man who raised and grew Ese hombre horses. se dedicaba a cuidar So he caballos. thought, oh, this must be a guide on how to make my horses Pensó, big. oh, aquí hay una manera de hacer crecer That's how he caballos. started reading the Gospel of Y Matthew. empezó a leer el Evangelio de The Mateo. generation of Jesus Christ, the son of David, the son of El libro de Abraham. la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham begat Isaac. Abraham engendró a Isaac. Isaac begat Jacob. Isaac engendró a Jacob. Jacob begat Judah and his brethren. Jacob engendró a Judá y a sus Judah hermanos. begat Phares and Sarah of Tamar. Judá engendró a Tamar, a Fares y a He didn't Sara. understand what this meant Él no entendía bien esas palabras. because these were names from people of Eran nombres Israel. del pueblo de He Israel. thought these were breeds or some types of horses. Él pensaba que estaban hablando de clases de He caballos. meant one horse begot another, and then another famous begot another. He thought these were famous horses Creo being que cierto described. caballo engendraba otro caballo y luego otro caballo que era un linaje de So he caballos. kept reading. Así que siguió leyendo. Was there a horse called Jesus? ¿Aparece el nombre de Jesús? But as he kept reading, he started noticing something strange. Pero mientras leía se dio cuenta que algo raro no It encajaba. wasn't talking about raising horses at all. No hablaba sobre cómo criar caballos It's grandes, just talking about Jesus. sino que era sobre Jesús. So with nothing else to do in prison, he read Así it que en every la day. cárcel su única actividad era leer ese librito He cada read it día. once, Lo leyó una twice, vez, dos veces, 3 times, tres veces, 4 cuatro times. veces. and without realizing it, something started to change Y sin inside of darse him. cuenta empezó a sentirse extraño. What was strange was that fear began to leave his Lo heart. extraño fue que desde entonces el miedo empezó a And desaparecer. Jesus' words began to enter his Y las heart. palabras de Jesús comenzaron a entrar en su corazón. And the story goes that by the time he left prison, he had become a whole new man. Y así cuentan que salió de la cárcel completamente transformado en una nueva The same persona. Gospel of Matthew can bring about such a change in our own lives too. Ese mismo evangelio de Mateo traerá el cambio en nuestras vidas. And of course, everyone, you're not horses, Aunque esas no son palabras but comunes, the Bible tells us about how Peter changed through Jesus. nos habla también de cómo Pedro cambió por medio de Jesús. It also talks about the centurion's sick servant, how he became healed. Habla también de cómo el siervo del centurión fue sanado. And as Matthew unfolds these stories one by one, El evangelio de Mateo narra esas historias una tras we see how otra. those words completely changed Peter's Y life. cómo esas vidas realmente fueron transformadas como It Pedro. tells us very clearly. Es escrito con claridad It tells how he was completely changed. cómo Pedro recibió esa transformación. And afterwards, it talks about how the centurion's servant was Cómo fue healed. sanado el siervo del centurión. Ah, so this was how Peter changed. Pedro fue transformado así. Ah, this was how Peter lived a new life. Pedro comenzó a vivir una nueva vida. Ah, this is how Peter became an amazing Pedro person. realmente se convirtió en una persona maravillosa. Now we too are going to learn this through the A Gospel of través de Matthew. Mateo podremos aprender esto. Do you know what happens in your heart after ¿Sabe that? qué clase Then? de corazón nace entonces en You begin to ustedes? feel a new life entering your heart. Podrán sentir que una nueva vida llega a su corazón. There was a pastor who used to minister in Manhattan in Hubo un USA. pastor que ministraba en Manhattan, Estados Unidos. But his ministry was struggling and not going well at Él tuvo all. muchas dificultades en su He ministerio. found it impossible to continue ministering in Le Manhattan. fue imposible continuar el ministerio en Manhattan. So he moved to Canada and started a new church there to start over. Luego fue a Canadá e intentó comenzar una iglesia allí. But even in Canada, the ministry did Pero not go tampoco le well. fue bien en Canadá. The few members he had started to leave one Poco a by poco one. los pocos miembros de la iglesia comenzaron a Then one irse. day, he came and stayed at my church. Un día ese hombre vino a nuestra He iglesia began to work together with y me. comenzó a trabajar He conmigo. stayed with me on the 4th floor of the office where I Vivíamos worked. juntos en el cuarto piso de mi oficina.
In the mornings, I would usually teach the missionary students. Por la mañana yo daba clase a los estudiantes de la escuela para And in the misioneros. afternoons, I mostly provided spiritual life counseling to church members who came to me with Y en la issues. tarde me dedicaba a asesorar a los miembros de la iglesia que venían con problemas de la fe. He would just sit in the corner of our fourth floor office and quietly observe all the counseling sessions that I had. Ese pastor solo se sentaba en un lado de la oficina del cuarto piso y observaba cómo hablaba con Many quienes people would venían. come and receive counseling for all kinds of different Así que problems. muchísimas personas venían con diversos problemas para recibir Some consejería. were struggling with serious issues concerning their Algunos sufrían children. mucho por problemas con sus hijos They would come and receive advice and y help. venían para hablar sobre eso. Some were dealing with marital problems so severe that they were on the verge of divorce. Otros tenían conflictos matrimoniales tan graves que estaban al borde del divorcio. Some had conflicts with their bosses at work and were considering quitting their jobs. Algunos tenían dificultades con su jefe y estaban pensando en dejar incluso el One trabajo. person who ran a hospital was having a hard time because his staff wouldn't listen or follow Otros directions. dirigían clínicas y sufrían porque sus empleados no obedecían y todo se volvía Some muy people were difícil. struggling with sicknesses. Algunos sufrían a causa de las enfermedades. All of them would come to my office with all kinds of problems. Y todos venían a mi oficina con todos esos problemas. When I first started, I too would listen and speak Yo during the también al counseling. principio cuando daba consejería hablaba así. Pastor, I really can't live with my husband anymore. Pastor, no puedo seguir viviendo con mi He esposo. persecutes me so harshly and he only wants to Él do me whatever he oprime wants. demasiado y siempre quiere hacer su So I voluntad. really want to get divorced, Por eso yo Pastor. quiero divorciarme. These are the kinds of things that I Yo hear. escuchaba cosas así. Then what kind of thoughts arise ¿Y in qué my heart? pensamientos me surgían? She really should get divorced. Sí, realmente tiene que divorciarse. Go ahead and divorce him. Divórciese. How could you live with somebody like ¿Cómo se that? puede vivir con un hombre así? Those are the thoughts that arise in my heart. Esos pensamientos brotaban en mi But just corazón. as I'm about to say, get Pero justo cuando divorced, estaba a punto de decirles divórciate, I realized, no, I should not answer with my own thoughts. me detuve y pensé, no debo responder con mi Because I'm a opinión. servant of God. Soy un siervo de Dios. I need to say what God would want me to say in this situation. Debo decir lo que Dios respondería. If I live, it is Christ that lives in me, it says. Porque si vivo, ya no vivo yo, sino vive What would Cristo en mí. Jesus say in a situation like this? ¿Qué diría Jesús en una situación como So esta? I put aside my own thoughts Así que guardé mi and opinión then I spoke of y Jesus. empecé a hablar sobre Jesús. Sister, Jesus has saved you. Hermana, Jesús le dio la salvación a If usted. Jesus has saved you, then Jesus is your Lord. Si Jesús la ha salvado, Él es su Señor. Would Jesus lead you to divorce? Of course not. ¿Cree que Jesús querría que usted se divorcie? No. It may look difficult right now, Ahora parece difícil, but it seems like God wants to bless you through this and bring your husband to salvation. pero a través de esta situación Dios quiere bendecirla y dar la salvación a su Read the esposo. Bible. Where does it ever begin with things being easy? Lea la Biblia, ¿dónde aparece que las cosas empiezan bien desde el The principio? Bible always begins with hardships but ends with change. That's what the process is. En toda la Biblia las cosas comienzan difíciles, pero terminan transformándose en Your buenas. husband will change. Su esposo va a cambiar. Live with him and shine the light of the Lord to him. Viva con él y muéstrele la luz del Señor. And when she thought about it, it made sense to Ella her. reflexionó y vino y dijo, es Yes, cierto. Pastor, I Sí, understand. pastor, entiendo. My thinking was so Mi narrow. pensamiento era muy I was only limitado. thinking with my humanistic logic. Estaba pensando con mi With razonamiento a joyful humano. heart, she would leave. Así que se fue con un corazón gozoso. God wants to save my husband. Dios quiere salvar a mi esposo. Why haven't I shared the gospel with him? ¿Por qué no le prediqué a mi esposo antes? I should go tell him. Ahora voy a hablarle del Evangelio. I'm going back with hope from God. Podía regresar con esperanza en Dios en su corazón. Some people are struggling with problems related to their children. Hay personas que sufren por problemas con Many sus people come hijos. to talk about these concerns Muchos with me. vienen de hablar de sus problemas. Everyone, I have my own thoughts that I want to speak to them. Hermanos, yo tengo mi propia opinión que I quiero throw away my decir, own thoughts. pero abandono mi pensamiento. And I share with them the word from what I read in Matthew and from Mark. I share with Y them. empiezo a compartir la palabra, lo que leí en Mateo, lo que aparece también And en many Marcos. people began to Y muchas change. personas empezaron a cambiar. That pastor just sat at my office for about 2 weeks and just continuously observed and observed.
Ese pastor se sentó en nuestra oficina durante unos 15 días solo observando. He realized, there's no one who will not change when the word of God enters. Se dio cuenta que no había nadie que no cambiara al recibir la palabra de Dios. Then, even though I'm a pastor, I too will change if I accept the word of God. Entonces pensó, aunque soy pastor, si recibo la palabra de Dios, también I cambiaré. hadn't been willing to receive the word of God into my Hasta heart. ahora no quise recibir la palabra de Dios en mi I corazón. had just been trying to do things myself, Siempre traté de hacer algo por mi trying to cuenta. lead the church in my way, Quise guiar la iglesia según mis and métodos. trying to pull each member along myself. Traté de guiar a cada creyente con mis propias fuerzas. But that's not how it works. Pero eso no es lo que realmente transforma. During those 2 weeks, this pastor's heart had completely changed. Durante esos 15 días en el corazón de ese pastor nació una nueva While comprensión. I was in this office, Durante mi tiempo aquí en la oficina, while people came with so many he different visto venir a problems, tantos con distintos problemas it was the word of God that handled them y all. vi que la palabra de Dios los resolvía a todos. Then if the word of God enters my heart, I'll also be transformed. Entonces, si la palabra entra en mi corazón, también cambiaré. 지금까지 나는 사역을 안 돼. Hasta ahora pensé que no servía para el I don't ministerio, have the gift of que ministering. no tengo talento para pastorear. I had a very good church in Manhattan, Tenía una buena iglesia en Manhattan, but I did not lead the church very well. pero no la supe dirigir bien. Our church was a very good church in America with many good American Había people, gente muy buena, personas maravillosas en nuestra iglesia, but I failed in my ministry. pero fracasé como pastor. I went to Canada to start again, but that also Intenté failed. comenzar de nuevo en Canadá, pero también fracasé. I was trying to do everything. Todo ese tiempo intenté hacer I yo la was trying obra. to lead a successful church Quería by my guiar own una buena strength. iglesia con mis propias But if the word of fuerzas. God simply enters in, Pero that's si when solo change la palabra happens. entra, todo cambia. And a new realization came to Y his en su heart. corazón surgió ese In pensamiento. my own heart too. También en mi If the corazón. word of God enters in, I'll Si be entra la changed. palabra de Dios, yo cambiaré. If God's word comes into my heart, Si la palabra de Dios entra en mi corazón, fear will be el gone. temor se irá. If the word of God settles in my heart, Si la palabra de Dios entra y habita en mi corazón, worries will be la gone. preocupación se irá. God will work. Entonces Dios obrará. In this way, his heart began to change. Y su corazón empezó a cambiar. Now he has become truly a wonderful pastor. Ahora se ha convertido en un pastor He excelente. became a person who, when people hear his words, they experience true change in their Y spiritual muchos life. que escuchan sus mensajes están recibiendo un verdadero cambio Everyone, espiritual. when the earth was without form and void and covered in deep Hermanos, darkness, cuando la tierra estaba desordenada, vacía y en how hard do you think oscuridad, the earth tried to get out of that state? ¿cuánto esfuerzo creen que hizo la tierra para salir de este But estado? it could not. No pudo. Even though thousands, tens of thousands of millions of No years have sabemos si passed, pasaron miles, decenas de miles o millones the de earth años. could never escape the darkness on its own. Pero por su propio esfuerzo la tierra no pudo salir de la But oscuridad. when the word of God, let there be light, came upon the Pero earth, cuando la palabra de Dios, sea la luz, vino sobre la he tierra. said, let there be light, and there was light. Fue así, sea la luz y fue la luz. Yes, let there be light, and there was light. In other words, Él dijo, sea la luz y fue la luz. En otras palabras, he said, let there be light, and the darkness was gone. cuando dijo, sea la luz, las tinieblas se apartaron. It's not that you have to struggle to get rid of the darkness. No fue porque yo me esforzara en expulsar la oscuridad. You don't stab at it with the sword to get rid of the darkness. No fue que usé una espada para You cortarla, don't beat it with the stick to get rid of the darkness. ni que la golpeé con un garrote para expulsarla. But once the word enters your heart, Cuando la palabra entró en mi the corazón, darkness is simply gone. la oscuridad simplemente se Isn't va. that amazing, everyone? ¿No es asombroso, hermanos? God is speaking the word to our hearts. Dios está hablando su palabra a nuestros corazones. Everyone, that's what the Gospel of Matthew is Hermanos, about. la historia de Mateo es precisamente esa The book of historia. Matthew contains more of Jesus' words than any other book. En Mateo se registran más palabras de Jesús que en cualquier otro As I libro. mentioned earlier, Como mencioné antes, whenever I want to hear the sermons of Jesus, cuando quiero escuchar la predicación de I read Jesús, the Gospel of leo Matthew. el Evangelio según Mateo. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres de espíritu. Jesus says that the poor in spirit are blessed. Jesús dice que los pobres de espíritu son bienaventurados. Blessed are those who mourn. Bienaventurados los que lloran. I don't really get it. How can the mourning be a blessing? Yo no entiendo cómo pueden haber bendición los que I lloran. don't understand. Why is mourning No considered a comprendo blessing? por qué hay bendición en el llanto. Isn't joy a true ¿No es blessing? la alegría la que trae bendición? But Jesus says those who mourn are Pero Jesús blessed. dice que los que lloran son bienaventurados. So is what I say right, or is what Mi Jesus says pensamiento right? está correcto, la palabra de Surely Jesús. his words are right. La palabra de Jesús es la correcta. Then mourning really must be a blessing. Entonces llorar sí es una bendición. That's how I began to slowly accept the word of God.
Así fue como comencé a aceptar poco a poco la palabra de As the Dios. words of Matthew entered my heart, Cuando la palabra de Mateo entró en mi corazón, it wasn't because they matched my heart that they no la entered. recibí porque concordara con mi There were many pensamiento. verses that didn't make sense in my Hay muchas heart. palabras que no encajan con mi But I pensamiento, can't compare the word of God with my own thoughts. pero no puedo compararlas con mis propios pensamientos. Because this Gospel of Matthew, the Bible, is not the word of man, but it is the word of God. Porque ese evangelio, según Mateo, esta Biblia no es la palabra de hombre, sino de Dios. Therefore, regardless of what I think, No importa lo que yo piense, I simply accepted the word of God verse by verse into my heart. simplemente comencé a aceptar la palabra una por una sin From importar that mis moment ideas. on, my life began to change. Y desde ese momento mi vida empezó a cambiar. Everyone, where does change come from? It begins from the word. ¿Dónde comienza el verdadero cambio? Comienza con la That's what the palabra. Bible is telling us. La Biblia lo dice así. Today, many people ignore the word of God, Hoy en día muchas personas ignoran la palabra de Dios and they try to find happiness on y their se own. esfuerzan por alcanzar su propia They try felicidad. to become wealthy on their Se own. esfuerzan por They enriquecerse. try to become beautiful on their own. Se esfuerzan por embellecerse. But that's not how it works. Pero no es así como se When the logra. word of God enters your heart. Cuando la palabra de Dios entra en mi corazón. God created the human heart. No matter who that person is, Dios, al crear el corazón humano, sin importar quién if the sea, word of God enters in, hizo que si entra su palabra, everyone, when a car is made, how does the engine ignition turn ¿saben on? cómo se enciende el motor de un automóvil? You first put the gas into the fuel tank, Se pone combustible en el tanque and then you turn the y key. se gira la llave. Then the ignition coil sends a signal to turn the start Entonces la motor, bobina de señal activa el motor de arranque, and just like that, the system makes the engine turn. haciendo que el motor comience a funcionar. When God's word enters us, De la misma manera, cuando la palabra de Dios entra en nosotros, God made His word so that it will bring about peace and joy within us. Dios diseñó su palabra para que despierte en nosotros su He paz y made it so that alegría. if people receive that word, that they will be changed. Y cuando aceptamos esa palabra, hace que el ser humano As we cambie. continue talking about the Gospel of Matthew Mientras together, compartimos el Evangelio de Mateo juntos de ahora en as we adelante, accept the word of God in the Gospel of Matthew in our hearts, al aceptar en el corazón la palabra de Dios I contenida en hope that Mateo, with each session from the lectures of Matthew, your heart will slowly be changed, espero que cada vez que terminemos una predicación su corazón haya so cambiado that you will poco, become people that God is pleased of. para que se conviertan en personas que agradan a Dios. God will shape you and mold you so. Dios los transformará. Thank you. Gracias. And I'll see you again next time. Nos vemos la próxima hora. Everyone, please take care. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksuk Park's books, I have been able to clearly convey and explain the process by which Jesus Christ accomplished eternal redemption for us all. The truth is what will set us free, and the Word of God in truth is what we discover in every one of Pastor Oksuk Park's books. I've been blessed, and you will be blessed by having his books a part of your daily repertoire. I encourage you to seek the wisdom of God through this wonderful earthly vessel that he's given unto us in Pastor Oksuk Park. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.